ତମେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଧର୍ମକୁ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशीष ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मो एक आउ गोटे वीडियो नहीं कि आसी जोड़ा कि आमर रोस्टिंग। सो रोस्टिंग वीडियो रे आमर गोटे भौणी ना ताकू भौणी कहबी ना गोटे दीदी कहबी ना, मु कौन कहबी जानूनी, सम्मानर सहित मु तांकू गोटे दीदी बोली ही कहूची। से दीदी ना बहुत सोशल मीडिया रे आसिकी उछुली पड़ुची। कौथि पई? से फॉलोअर्स पई। आ नो अदरवाइज तार किछि संकल्प ही नाही, तार अनुचिंता ही नाही। आ कौथि पई से सब आसिकी एपरिका कथावार्ता करूची। टिके एई दीदींकर वीडियोटा देखि देबा। तम जगन्नाथଙ୍କ आगରୁ ଆମର ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ଶଳା 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଲି ତମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ ରେ, ବୁଝିଲା? ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ କି? ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତମର ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତମ ଧର୍ମ ତମ ଘରେ ରଖ, ତମ ଦୁଆରେ ରଖ। ମୁଁ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ହେଲେ ମାନୁଥିଲୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମାନ, ବଟ୍ ଆମ ଧର୍ମକୁ କିଏ ଟେକିଲାନି। तो एबे कहूची मु जेती जण मते मेसेज करछ, पिंग करछ, मेरी क्रिसमस आउ किए भाबुथिलो जे आगु कहियो हैप्पी न्यू ईयर, सीधा सीधा आगुरु वार्निंग दे दोची। गुट्टे को गुट्टे करी सोधिबी मात्र। तमे चाउल बस्ता पाई धर्म परिवर्तन करूच, ताहा भी 2 किलो चाउल पाई। आज्ञा एई कथा मु कहू नाही, एई जो मोटिवेस, ए मोटिवेस मु तो याको एते सुंदर रे भाई फर्स्ट रे स्टार्टिंग कला बेले रिस्पेक्ट वे मु याको कहली कोन जानि छंती आपण बा सुनिले सबु याको दीदी कहली बा गोटे भौणी कहली, बट ए वीडियो देखिला परे ये ना मोटिवेस। अरे मोटिवेस मो कथा टिके भल रे सुने। किछि न जानी कि तू तोर सोशल मीडिया रे ग्रोथ बढ़ेवा पाई, तोर फॉलोअर्स बढ़ेवा पाई, तो व्यूज बढ़ेवा पाई आसिक मन इच्छा भकुचु। तू तो गोटे कुकुर कि तू नुह ना, तू गोटे कुकुर नुह, तू गोटे आम परिका मनीषटा। आउ तू कौन कहलु कि लो, आउ तू केबेटू एई सब कंट्रोवर्सी रे पसिलु कि? जदि तू केबे पसिलु ना टिके मते रिप्लाईटा देई देबु जदि वीडियोटा देखुछु, बुझिलु कि लो? मोटिवेस तमे चाउल बस्ता पई धर्म परिवर्तन करिछ। एही वाक्यटी धर्म को अपमान करेनी, एहा तमर चिंताधारा को नग्न करे। तमे भाबुछ तम माने साहाଯ୍य कले तम माने ना बहुत लॉस रे पड़ी जीवो, किंतु समस्त क्रिश्चियन माने भाबंती जदि तांके आउ जण को साहाଯ୍य करंती तो तांके तांकर मनीष पणिया देखांती। एही सब तो चलीची केते कोन कंट्रोवर्सी, एही सब जिनिस रे एही सब मनोभाव रे तम मुंड को केबे पसिबो? चाउल बस्ता देखी जदि धर्म बदले तेबे तुम आस्था एते दुर्बल अछि जे तमे सबु किछि को बिक्री भाबुच। तमे केते सबु अछ ना कुकुर मानक परी सोशल मीडिया को आसी भकुच। तुमे चित्कार करूच किंतु किछि प्रमाण ही नाही, तुमे अभियोग करूच किंतु किछि सेठारे सत्य ही नाही, कारण सत्य थिले काई दरकार पड़ेनी। अरे मोटिवेस जदि काहाकू भोक लागुथिबो, से जदि खाइबा नै कि गला तो सेथिरे कोन असुविधा हला? से कोन निजकू बिक्री करि देला? साधारण 2 किलो चाउल पाई तम माने एते नीचकू भी पड़ी गलो? तुम मानकर हाथ गोड़ कौन खंडिया की पड़ी कि? साधारण 2 किलो चाउल पाई तुम माने सब धर्म परिवर्तन करूच, माने क्रिश्चियन धर्म रे जाई मिशुच केवल 2 किलो चाउल पाई? बाबा रे, माने एते औकात लेस तुम माने? कहलो टिके मोटिवेस टिके कह, कहिला परे आसिकी भकिबु कुकुर परी। कुकुरणीटा तू, कुकुरणी, बहुत बड़ कुकुरणीटा। मोटिवेस तुम माने ना चाउल को देखी धर्म खोजुच, आमे धर्म रे मनीषता खोजुचु। एई तफातटा ही तम मानकू छोट करे। साहाଯ୍य को लोभ कौथिबा तम परिका लोक निज हृदय रे केबे दया देखांती नाही। धर्म परिवर्तन एक मनर कथा। चाउल पेटर साहाଯ୍य, एही साधारण लॉजिक जदि बुझी पारिले तुमर अभियोगर कौनसी एक मूल्य भी नहीं। तुमे कहूच बिक्री हैला, किंतु से साधारण मनीष को बा सेई गरीब लोकटी को केबे पचारिल किए काहेकि तांको निज धर्म को बदलाए ना? तुमर सत्यता सत्य सहित नुहे, तुमर समस्या होउची सेई नियंत्रण हरेबार एक भय अटे। अरे मोटिवेस तम माने कोन एक धर्म को बजार भाबुच? सेइथि पई तो तम माने समस्ते सेई सब को एक दर रे मापुच, किंतु मने रख मनीषतार ना कौन सी एक दर नहीं। चाउल बस्ता उपरे एक धर्म तोला जाए नहीं,
କିନ୍ତୁ এই ପ୍ରକାରର ଘୃଣା କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ତମମାନେ ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଛ। ତମମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନା କେବେ ଆଲୋଚନା କରି ହିଁ ନାହଁ। ତମମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ସେଇ ସବୁ କେବଳ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ହତ୍ୟାଚାର କରିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। କାରଣ କେଉଁଠି ଲଜିକ୍ ଥାଏ ସେଇଠି ତମମାନଙ୍କ ପରି ଚିତ୍କାର ଭୋକିବା ଏଇସବୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ତମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏକ ଧର୍ମ ସହିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ତୁମର ସେଇପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଭୋକକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୋକକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତମେ ଯେତେ ବି ଦଗଲା ହିନ୍ଦୁ ଅଛ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ବସ୍ତାକୁ ନେଇକି ହସୁଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନର ଖାଲିପଣକୁ କେବେ ଦେଖିଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇପରିକା ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ସେଇପରିକା 2 କିଲୋ ଚାଉଳ, 500 ଟଙ୍କିଆ ପାଇଁ 2 କିଲୋ ଚୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏଇପରିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମମାନେ କରୁଛ। କାହିଁକି ନା ତମମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦଗଲା ହିନ୍ଦୁ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଯଦି ତମମାନେ ସେଇପରି ସତ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଏଇପରିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଇପରିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତମମାନେ ସେଇ ଦଗଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଭଲ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମାନ ମହତ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ତଳେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଉଛ। କାହିଁକି ନା ଖାସ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ଏଇଲୋ ମୋଟିଭେସ୍, ଯଦି ତୋର ଏତେ ବି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ଅଛି ନା, ତୁ ଯାଇକି ତୋ ନିଜ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚାର କରେ। ସେ ଅଲଗା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କହିକି ତୁ ତୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼େଇବାକୁ ଯେଉଁ ତୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ତୁ ତୋର ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନା, ପୁଣି ତୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ସେୟାର କରେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି ସେଇ ଧର୍ମ ନାଁରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବାକୁ ତୋତେ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁ ସତ୍ୟତା ହିନ୍ଦୁକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ସେଇପରିକା ବାଟରେ ଚାଲୁଛୁ, ସେଇ ସବୁ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ା। ଆସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ଭକିବା ବି ତୋର କୌଣସି ଜରୁରୀ ବି ନାହିଁ, କି ତୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୋର କଥା କହିବା ଶୈଳୀଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ। ତ ସୁଧାରି ଯା, ଏଇସବୁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଯଦି ଏତେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛୁ ମୋଟିଭେସ୍, ତ ଲାଗି ପଡ଼େ। ଆମମାନେ ବି ଅଛୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ। ତୋ ପରି ଦଗଲା ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛୁ ଆମମାନେ ରୋଷ୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛି। ଯାହା ଯଦି ଉଖାଡ଼ିବା କଥା ଉଖାଡ଼ି ଦେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ କିଏ ତୋତେ ୱିଶ୍ କରିଦେଲେ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସୁଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ନେଇକି ଯଦି ୱିଶ୍ କରିଦେଲେ ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି କିଲୋ ମୋଟିଭେସ୍? ତୁ ନିଜକୁ ଚାଲିବାର ତୋର ସକ୍ଷମ ନଥିବ, ବସିବାକୁ ତୋର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ନଥିବ। କେମିତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି, କେମିତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିବି, ସେତିକି ତୋର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ନଥିବ। ତୁ ଆସିକି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ କିଲୋ ମୋଟିଭେସ୍? ତ ନିଜକୁ ନିଜରେ ସମ୍ଭାଳେ। କିଏ ଜିମ୍ ପଳା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ଭକିବୁ ଭକୁଆଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣେଲୋ ମୋଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା ଶୁଣେ। ତୁମ ଅଭିଯୋଗ ଭୟରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସତ୍ୟରୁ ନୁହେଁ। ହେଲୋ ମୋଟିଭେସ୍, ତୋ ପାଇଁ ପଦେ ଭଲରେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିନେ। ତମମାନେ ନା ଧର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ, କାରଣ ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ତମମାନଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ତ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଏ, କିନ୍ତୁ ଘୃଣା ମନକୁ ମାରେ। ତମମାନେ ଦଗଲା ହିନ୍ଦୁ ଅଭିଯୋଗରେ ବଞ୍ଚିଛ, ଆମେ ମଣିଷତାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଫାତ୍। ଏବଂ ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ନେଇକି ଯା, ପୁଣି ଆସିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭକିବୁ ବା ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବୁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବୁ। ଯାହା କହୁଛୁ କହ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ମୋ ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ନେଇକି ଯା। ଧର୍ମ ଚାଉଳରେ ବିକ୍ରି ହୁଏନି ମୂର୍ଖ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଆଜି ବି ମୁକ୍ତରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଯଦି ତମମାନେ ଏତିକି ବି ଶସ୍ତା ହେଇଗଲ, 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ବା 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇଁ ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଆସିକି ମିଶୁଛ। କୋଉମାନେ ମିଶୁଛ କିରେ? ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ନେଇକି ସେଇ ଦଗଲା ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ଯାଇକି କେବଳ କିଛି ତ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କେପା ହେଇକି ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପେଟକୁ ଦାନା ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଦାନା ସବୁ କ'ଣ? ସେଇ ଚାଉଳ। ଯଦି ସେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯଦି ତମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମିଶୁଛ, ବା ରେ, ତମ ଧର୍ମରେ ବି ରିସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ତମ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ମିଶୁଛ, ତାହା ବି ଚାଉଳ ପାଇଁ।
सबास मोटी सबास मो कथाटा शुणिलु आसिक टिके रिप्लाईटा देदेबु कमेंट माध्यम ठीक अच्छे। सो फ्रेंड्स एतिक मो भिडियोटा बंद करुच्ची। भिडियोटा भल लगुले दयाकोरी शेयर करदेवे आउ से मोटी भेस पाखरे टिके भिडियोटा पहुंचाई देबे। सोशल मीडिया रे आसिकी उत्तुरी पड़ुची। मु एतिकी कहिबार कारण यह कि जेकोसी एक धर्म से माने ना केवल केते किलो चाउल पाई तांके तांकर धर्म को परिवर्तन करिवे भी नाही। कहीं ना तांके कोन एते सस्ता ही गले ना तांको धर्म कोन एते सस्ता ही गला सेही परिका 2 किलो चाउल पाई तांके तांकर धर्म परिवर्तन करिवे। मोर समस्त हिंदू भाई और भौणी माननकु मु गोटे प्रश्न पचारिबी मु बा जहाँ भी कहली ताहा कोन भूल कहली कि कहीं ना मु समस्त हिंदू माननकु कहूनी ए प्रकारे से दगला हिंदू माननक पई बोली मु ए वीडियो रोस्टिंग बनाउची। एलो मोटिवेस तम धर्म कोन एते सस्ता ही गला तुम माने साधारण 2 किलो चाउल पाई तुम धर्म को छाड़ी आ गोटे धर्म में मिशुच मत जन देबू मत गोटे जवाब देव मत कमेंट माध्यम कह मु भी जाना चाहूँगी तुम धर्म रे एते भी सस्ता हिंदू अच्छी तांके केवल 2 किलो चाउल पाई क्रिश्चियन धर्म रे मिशुचंती। मोर यही प्रश्न मत कमेंट माध्यम आसिक उत्तर देव। समस्त हिंदू भाई भौणी मानक मोर विनती अनुरोध प्लीज गोटे कमेंटा करदेवे आपण माने कौन साधारण 2 किलो चाउल पाई से क्रिश्चियन धर्म रे मिशुचंती आपण माने समस्ते से 2 किलो चाउल पाई बोली आपण मानकर धर्म छाड़ी आउ गोटे धर्म रे मिशुच बोली भाई मु से प्रकार किछि भी कहू नाही। एई हमर केतेरा दगला हिंदू अछंती सेही माने ही एई परिका उत्पात काढुछंती। तो मु सेही मानकु गोटे प्रश्न करूची एवं आपण माने सेही प्रश्नर उत्तर मते दियंतु मु भी जानिबाकू चाहे सेया को प्रकारर उत्तर थिबो। सो फ्रेंड्स ए मोटिवेस तो कहिला साधारण 2 किलो चाउल पाई आपण माने धर्म परिवर्तन करूछंती एई परिका कहिला काई मु तो जानिबारे आपण माने किछि भी सेमिति करूनांती जदि बा करूछंती हमर मोटिवेस जानिछि भलो भाबरे से ही एई सब कहूची 2 किलो चाउल पाई धर्म परिवर्तन करूछ बोली माने सेही हिंदू रे सेही परिका अछि कि मते आंसर दे देबो। एलो मोटिवेस तू सबू जानिचु माने सतरे ही धर्म परिवर्तन करा जाउची आउ से किए भी करूनांती से हिंदू माने ही करूछंती सेया पाई तू भलो भाबरे जानिचु कोउथि पाई धर्म परिवर्तन करूछंती केवल 2 किलो चाउल पाई।